Selamat hari Minggu dan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Saya berharap pada Minggu Paskah kali ini kita mau menyempatkan waktu kita untuk bisa merefleksikan setiap pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib untuk kita semua dan setiap makna yang Dia beri pada kebangkitannya. Mari kita percaya bahwa minggu ini akan menjadi minggu ibadah yang spesial untuk kita semua dan akan menjadi ibadah yang sangat menguatkan untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, saya mau mengajak Anda sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hari-Mu yang luar biasa ini Bapa. Pada Minggu Paskah ini Bapa, kami percaya ya Tuhan, Engkau akan melakukan mujizat-Mu Bapa. Engkau akan menguatkan ya Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami menonton Bapa, biar Engkau yang membantu kami fokus Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dari pertengahan ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, biar Engkau yang melawat kami Yesus. Kami mau buka hati kami Bapa, kami mau buka pikiran kami Bapa, biar Roh Kudus-Mu Bapa yang membantu kami ya Tuhan untuk bisa fokus ya Tuhan hari ini Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old made new, Jesus, when I met you. Oh, you called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. Thank you, Lord. I needed rescue, my sin was heavy. The chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, but you called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, 'cause when you call my name, I ran out of that grave,
Minggu Paskah kali ini kita akan mendengarkan dari Pastor Rachel, dan saya percaya bahwa firman kali ini akan berbicara kepada setiap kita yang menonton dan mendengarkan. Saya mau mengajak Anda sekalian dari manapun Anda menonton untuk membuka hati Anda, untuk membuka pikiran Anda, dan membiarkan Roh Kudus yang melawat Anda selagi kita mendengarkan firman kali ini. Mari kita dengarkan firman-Nya. Today we celebrate Easter Sunday, Hari ini kita merayakan Minggu Paskah. the resurrection of Jesus. Iya, kenaikan Tuhan Yesus. And so this is the final day in what we know as the Holy Week. Ini adalah hari terakhir yang kita kenal dengan Minggu Kudus. And at the heart of Easter is this message of love and forgiveness. Ya, jadi hati dari Paskah itu adalah tentang kasih dan pengampunan. Many of you here might be familiar with a very well-known verse, John 3 verse 16. Mungkin banyak dari kita kenal dengan Yohanes 3 ayat And I 16. think it's good for us to read it on Easter Sunday. Tapi ada baiknya kita membaca kembali. Because in a way it represents what the gospel is all about. Inilah intinya Injil. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Now, each of us here, we have our own story. Setiap kita tempat ini punya cerita hidup kita masing-masing. Maybe your story relates to one of the characters in the drama today. Mungkin kisah hidup saudara berhubungan dengan salah satu tokoh yang tadi. Maybe you are a bit like Romeo. Mungkin saudara sama dengan Romeo. And because of the situations that you faced, maybe you've made some not great decisions in order to try and get ahead. Iya, mungkin karena itu saudara membuat keputusan yang tidak benar. Maybe you felt what it's felt like to be on this pursuit of trying to succeed and be popular, but be left feeling empty. Iya, mungkin saudara terlalu sibuk mengejar kepopularitas dan juga kesuksesan sehingga saudara merasa kosong di dalam. That in pursuing that, you couldn't be your true self. Mungkin karena mengejar itulah saudara menunjukkan diri saudara yang sebenarnya. Maybe you faced a life-changing trial like Tigor is experiencing, Mungkin saudara juga mengalami perubahan hidup seperti yang dialami oleh Tigor. or gone through just a really hard season in life. Mengalami musim-musim yang sangat susah dalam kehidupan. Maybe you're like Novi and you have a faith in God even when the reality doesn't quite match our expectations. Atau mungkin sama seperti Novi, engkau tetap setia walaupun kenyataan hidup sangat sulit. Your story is unique Setiap cerita saudara itu unik. and your story matters. Dan setiap cerita hidup saudara itu berharga di hadapan Tuhan. And the question that I want to ask each one of us today is this: Saya mau tanya kepada saudara sekarang, is Jesus part of your story? apakah Yesus adalah bagian cerita hidupmu? For me, I grew up in a Christian family. Bagi saya bertumbuh di keluarga Kristen. We went to church pretty much every Sunday. Kami ke gereja tiap hari Minggu. And my parents drove 2 hours, 1 hour there and an hour back to come to church. Orang tua saya harus mengemudi mobil 1 jam pergi, 1 jam pulang. So they were very dedicated. Karena mereka adalah orang yang berdedikasi. It'd be like driving from here to Denpasar and back. Ya, sama seperti dari sini ke Denpasar tiap hari. And I came from a very loving family. Keluarga saya sangat mengasihi saya. But what I found as I grew up in my childhood, I knew about Jesus. Saya bertumbuh dan saya tahu tentang Yesus waktu sejak kecil. But as I reached my teenage years, Jesus was kind of contained to Sundays. Iya, tapi ketika saya bertumbuh sebagai remaja, saya berpikir Yesus itu hanya untuk hari Minggu. And so I was like, I love God so much. On a Sunday, I was worshiping the song Shout to the Lord was one of my favorites at the time. Ya, saya sangat bertumbuh dan sangat rindu bertemu Tuhan di hari Minggu dan lagu kesukaan saya adalah Shout to the Lord. I won't sing it for you this morning. I'll save Ya, your ears. nanti minta nyanyinya. And then the rest of the week, I would be kind of pursuing my own thing. Tapi di hari Senin sampai Sabtu saya hanya mengejar apa yang saya inginkan. And so for me, my story is quite different than maybe some of the stories that we saw today. Ya, mungkin cerita saya berbeda dengan apa yang kita lihat hari ini. I was one of the good kids. Saya anak baik-baik. And I was pursuing success in a different way. Iya, saya mengejar sukses dengan cara yang lain. I was pursuing academic achievements Saya akan mengejar secara akademis, and sporting performances. performance secara olahraga,
And that was my life, Itulah kehidupan saya. sport and academics. Olahraga dan juga akademis. And I was pretty good. Dan saya sangat bagus. Not anymore, but back in the day, I was okay. Sekarang mungkin nggak, dulu waktu saya muda. Now, I played basketball the other day for literally 5 minutes and I was huffing and puffing like a train. Ya, sekarang saya karena udah ibu-ibu ini agak susah bernafas. And pursuing these awards, pursuing being the top of the class, that would drive my day-to-day living. Iya, jadi untuk menjadi yang nomor 1 di kelas itu adalah kehidupan saya sehari-hari. It was the way that I found purpose and meaning in my life. Waktu itu saya pikir itulah tujuan hidup saya, menjadi yang terbaik di kelas saya. And let me tell you, it was good. Itu bagus. It was a good thing. I wasn't doing bad things as such. Ya, saya nggak melakukan hal yang buruk. I was seeing lots of success, Saya banyak kesuksesan, but I had to keep pursuing that success to keep on that same kind of feeling of, elation that, I've got this award or, I've got this top of the class. tapi saya merasa kepuasan itu ketika saya merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi. And so I enjoyed winning grand finals. Saya menikmati grand final. We lost a few in there as well, but we've just focused on the good parts. Ya, jadi ada menang dan kalahnya. And I enjoyed, performing in my academics. Saya sangat menikmati untuk saya menunjukkan prestasi saya. But as time went on, I could just feel like, where is this going to lead me? Tapi ketika waktu semakin berlalu, saya berpikir, saya mau sampai di mana dengan mencapai kepuasan dengan seperti ini? And I had a kind of defining moment. Has anyone had a defining moment before in their life? Ya, apakah saudara pernah mengalami momen di mana ada waktu saudara berpikir jauh bersama Tuhan? And it was the last day of school Hari terakhir sekolah, for being in that school. That school went up to year 10, so this is the last day of being in that school. ya ini hari terakhir waktu saya kelas 10. And it was the awards ceremony. Jadi ada banyak hal terjadi. And I was like, I want to get ducks of the school. Waktu itu banyak piagam penghargaan dan saya berpikir saya harus dapat juara terbaik di sekolah. Because I wanted to be the smartest kid in the school. Ya, saya mau jadi murid terpintar di sekolah saya. And guess what? Tebak. I got it. Saya dapat murid terbaik di sekolah saya. And I was like, yes, this is like the best award that you can win at school. Iya, saya merasa inilah penghargaan terbaik yang saya bisa dapat di sekolah. And I thought I was going to feel on top of the world. Dan saya pikir saya bisa menjadi orang tertinggi di dunia. But I can distinctly remember walking through the corridors of our high school area. Dan saya waktu itu ingat saya berjalan di koridor sekolah saya Not long after the award ceremony had finished. setelah acara penghargaan selesai. And it was the last day of school, so apparently we could just roam the school wherever we wanted. There was no class or anything, so somehow I was out of class and just roaming around. Jadi waktu itu kami hanya acara bebas di sekolah. And one of the teachers went past and was like, congratulations on your award. Ada salah satu guru bilang, selamat atas penghargaanmu. And I remember having a moment with God. Waktu itu saya mengalami momen dengan Tuhan. What I thought would make me feel on top of the world left me feeling empty. Waktu itu saya berpikir, waktu saya merasa saya berada di puncak dunia, tapi saya merasa kosong. And it made me think, there must be more to life than this. Saya berpikir, pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. And I felt like God whispered these words to me in that moment. Waktu itu saya merasakan Tuhan berbicara di kuping saya seperti ini. It was, this feeling of emptiness will remain no matter how many awards you get. Kekosongan ini akan terus terasa seberapa banyak pun penghargaan yang kau terima. And that truth really hit home. Dan kebenaran itu sangat Hit my heart. hit Yeah. my heart, apa bahasa Indonesianya? Mengena di hati, menusuk-nusuk. It was impacting because I already knew that I could feel that emptiness. The more awards I got, it didn't feel as good like the first time I got those awards. Saya merasa seberapa banyak pun penghargaan yang saya terima itu tidak bisa mengisi kekosongan hati saya. And so in that moment, I was ready to hear those words because I'd already been feeling it over time. Ya, saya ketika saya mendengar itu saya sudah kadang merasakannya tapi saya mengabaikannya. And it was in that moment I knew that I couldn't continue on just being a Christian on a Sunday, Ya, sejak momen itu saya mikir saya bukan hanya orang Kristen di hari Minggu. but that I needed to surrender my life to Him every day. Dan saya harus menyerahkan hidup saya setiap hari pada Tuhan. And as I did this, my life had a new purpose and a new meaning.
Ketika saya melakukannya, hidup saya menjadi punya tujuan dan arti. Instead of focusing on me and myself and my performance, Daripada saya sibuk memikirkan fokus dengan diri saya, on my success or what other people would think about my success, dengan kesuksesan saya dan apa yang orang lain pikirkan tentang saya, I started focusing on God and His mission for my life. saya mulai berfokus pada Tuhan dan berpikir apa sih misi Tuhan buat hidup saya, Which meant focusing on others. di mana saya harus fokus ke orang lain. And as I started just being obedient to what God asked me to do, Saat saya setia dengan apa yang Tuhan mau atas hidup saya, I found a deep sense of purpose and meaning that was far greater than any experience I'd had with different things that had happened at school. saya merasakan arti hidup yang lebih besar daripada apa yang saya dapatkan penghargaan di sekolah. And there was this joy in just serving God, even in the little things. Like I helped out in the baby nursery for a few years, just holding those little babies. Iya, saya merasakan arti yang lebih besar walaupun yang saya lakukan mungkin kecil di hadapan orang, di mana saya bertahun-tahun melayani menjaga anak orang. And trying not to kiss them because they're not your baby. So yeah. It's so Yeah. cute, the little chick. That's our baby. Yeah. Scriptures. That's our baby. Oh, Saya she's membantu awake. melayani di sekolah minggu waktu itu. And so as I just kept saying yes, then God opened up opportunities for me to be able to serve Him and to serve others. Iya, ketika saya mulai bilang iya kepada panggilan Tuhan, Tuhan mulai membuka banyak kesempatan untuk melayani orang lain. And instead of having visions for myself and what I could achieve, it was like visions, what could I do for God and for others? Iya, daripada saya berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk diri saya sendiri, saya berpikir untuk apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. And let me tell you, this is the best decision that I've ever made in my life. And I can't imagine what I would be doing if I wasn't giving my whole life to Jesus. It would not be a nice reach, that's for sure. Iya, ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya tidak berkata iya pada Tuhan pada saat itu. And so saying yes to Him led me on the greatest adventure in my life. Berkata iya pada Tuhan itu membawa saya ke pengalaman hidup yang lebih luar biasa bersama Tuhan. And so we all have our own stories. Setiap kita punya cerita. We all have the experience of highs in our life and then the lows in our life. Setiap kita punya masa high and low, di atas maupun di bawah. So the drama today sort of showed a few extremes with the party scene and Tigo having cancer. And these are things that we experience in life, but maybe not all in the same circle of friends. Iya, setiap kita punya masa-masa seperti yang dialamin oleh mungkin Tigor dan teman-temannya, di mana masa-masa sulit dalam hidup yang berbeda. And we can have these pursuits in our lives, just as we saw in the drama. Iya, setiap kita punya hal yang ingin kita capai, sama seperti di drama. The pursuit of success, Mengejar kesuksesan, pursuit of money mengejar uang, and possessions, dan segala sesuatu yang bisa dimiliki. relationships with Korean husbands, Mengejar namanya, mengejar hubungan. these different pursuits that we can have in our life. Banyak hal yang kita ingin capai dalam hidup. But as we keep going after them, we can find that they leave us feeling empty. Ketika kita terlalu sibuk mengejar hal-hal itu membuat kita merasa kosong. That those pursuits can leave us feeling like, is there more to life than this? Kadang kita pun pasti akan berpikir, apakah ada yang lebih baik dari ini, makna hidup saya. As we choose to invite Jesus into our story, Tapi ketika kita mengundang Yesus dalam cerita hidup saya, there is a deep sense of meaning and purpose that comes. ada arti hidup yang lebih dalam. Now, I'm not promising that you saying yes to Jesus and inviting Him into your story, that everything's going to be perfect from this day on. Ya, saya tidak menjanjikan ketika engkau menerima Yesus dalam hidupmu, hidup bersama Yesus, hidupmu itu bebas dari masalah, tidak. He is not the genie from Aladdin. Iya, We don't have 3 wishes. iya, kita tidak kayak Aladin ya. So He doesn't promise us that everything's going to be easy in life. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang mudah. But He does promise that He's going to work everything out for the good for those that call on His name and choose to trust in Him. Iya, tapi Tuhan menjanjikan ketika kita manggil nama Dia, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. And as we invite Jesus into our story, we have access to a hope that's unending. Ketika kita mengundang Yesus dalam hidup kita, kita akan lihat akhir yang bahagia. And can I tell you, that hope is so precious when you are facing a moment like Tigor was facing.
And there's people in this room that are facing that in real life. To be able to hold on to the hope that Jesus gives us in the midst of those trials is so precious. Tapi kita mengejar apa yang Tuhan inginkan, ada pengharapan dan kita tahu pengharapan di dalam Tuhan itu kekal. And we can discover the power of love as we lay down our lives for others. Dan kita tahu ada kuasa kasih ketika kita mengejar apa yang Tuhan inginkan. And so how can we know if all of this is true? Bagaimana kita tahu kalau apa yang saya sharing ini adalah benar? Can we trust Jesus at his word? Apakah kita bisa mempercaya Yesus dan firman-Nya? I want to say yes, because the resurrection proves that we can trust Jesus at his word. Saya mau bilang ya, karena kebangkitan Yesus itu membuktikan firman-Nya adalah ya dan amin. On multiple occasions, Jesus predicted his death and his resurrection. Beberapa kali dinubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Let's read one from Matthew chapter 20 verses 17 to 19. Kita baca di Matius 20 ayat 17 sampai 19. Now Jesus was going up to Jerusalem. On the way he took the 12 aside and said to them, "We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law," which is what happened. "They will condemn him to death, and they will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. On the third day he will be raised to life." Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." And so we see that Jesus predicted, he spoke out these promises that this is going to happen. Ya, jadi kita lihat di sini apa yang sudah dikatakan Yesus dan dijanjikan sebelumnya And it happened. dan itu terjadi. And so the resurrection of Jesus, it proves to us that actually Jesus, we can trust him at his word. Ini berarti apa yang diucapkan Yesus itu kita bisa percaya apa yang dia ucapkan. He's true to his promises. Karena dia jujur pada apa yang dia janjikan. That the things that he spoke out came to pass. Karena apa yang dia ucapkan dari mulutnya terjadi. And so what else can we hold on to as we hear of Jesus' promises for us? Jadi apa yang menahan kita untuk tidak percaya kepada janjinya Tuhan? Well, that's right, Annabelle. Thank you for that encouragement. We can exchange our sin for his forgiveness. Kita bisa menukar, ada terjadi pertukaran dari dosa kita kepada pengampunannya. We can exchange our guilt for his grace. Ada pertukaran dari rasa berdosa dan bersalah kita dengan kasih karunia Tuhan. We can swap our punishment for freedom. Kita bisa menukarkan hukuman kita dengan kebebasan. And we can receive healing in the place of sickness. Kita bisa menerima kesembuhan dari sakit kita. We can exchange our past failures for future hope. Kita bisa menukar kegagalan di masa lalu kita dengan harapan di masa depan. And receive power in the place of our weakness. Dan menerima kuasa dari kelemahan kita. To move from darkness to light. Untuk berpindah dari kegelapan kepada terang. And from death to eternal life. Dari kematian kepada kehidupan kekal. I don't know about you, but I want to access all of those things. Tapi saya mau mendapatkan semua itu di dalam Tuhan. And we can do so as we invite Jesus into our story. Itu bisa terjadi ketika kita mengundang Yesus dalam hidup saya. I'd like to invite the band to come back up again, and then we're just going to take a moment to reflect right now and to pray. Saat ini kita mau berdoa dan merefleksikan apa yang sudah saya sharingkan. So if you want to close your eyes and just focus in on God, Mari setiap kita menutup mata dan fokus sama Tuhan. and that question that I asked earlier, Pertanyaan yang saya sudah sampaikan tadi. have you invited Jesus into your life? Apakah engkau sudah mengundang Yesus dalam hidupmu? Where does he fit into your story? Di manakah Yesus engkau letakkan dalam cerita hidupmu? Maybe he's not involved at all. Apakah dia tidak terlibat sama sekali? Maybe you would say that, yeah, I have a faith in Jesus, but really, if you're honest, just kind of living your own thing, and that's totally fine. Iya, kalau engkau mungkin bilang, aku punya iman di dalam Yesus, tapi aku tidak melibatkan dia. Maybe you're like me, and you kind of just focus on Jesus on a Sunday, but spend the rest of the week kind of doing your own thing. Mungkin saudara sama seperti saya, hanya fokus pada Yesus di hari Minggu, tapi hari lainnya adalah hari untuk diri sendiri. Today we have this invitation to invite Jesus into every part of our life. Hari ini Tuhan tantang kembali, apakah engkau mau
melakukan setiap hari, berjalan setiap hari bersama Tuhan, into our everyday. setiap hari. And so in this moment of reflection, I just want you to have a time with Jesus. Hari ini saya mau saudara meluangkan waktu untuk merefleksikan bersama Tuhan. And think for a moment about your story. Pikirkan tentang hidupmu. Where does Jesus fit into your story? Di mana Yesus berada di dalam hidupmu? Let's just take a time now to reflect. Yes, Lord. And I want to invite each one of us this morning to go to a deeper place of surrender to Jesus. Saya mau mengundang setiap kita untuk kita ke tempat yang lebih dalam bersama Tuhan. To invite Him into more and more of our day-to-day lives. Melibatkan Tuhan setiap hari dalam apa yang kita lakukan. Maybe that involves saying yes to Him for the first time. Atau mungkin saat ini engkau berkata untuk pertama kalinya, ya aku mau mengundang engkau Yesus dalam hidupku. Yes to including Him in your story. Ya untuk mengikutkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Yes to surrendering your life to Him Ya untuk menyerahkan hidupmu pada Tuhan. and putting your trust in Him Dan menaruh percayamu pada Tuhan. and receiving the goodness that He has won for us. Dan menerima setiap kebaikan yang Tuhan sudah sediakan untukmu. Maybe you've been following Jesus for many years. Mungkin kau mau mengikuti Yesus apapun itu. We still have the same invitation today. Dia tetap mengundang engkau hari ini. Will we go deeper in our surrender? Maukah engkau lebih dalam lagi dan menyerahkan hidupmu untukku? And so across this room, Di ruangan ini, if you just want to say yes to surrendering more of your life to Jesus, I just want you to lift your hands and just hold them up kind of like you were going to receive something. engkau mau bilang, Tuhan aku mau menyerahkan hidupku dan lebih dalam lagi dengan engkau. Engkau boleh mengangkat tanganmu. You want to just say yes to giving more of your life to Him. Engkau mau bilang, ya Tuhan aku mau berikan lebih lagi. And I just want to pray for each one of us here Aku mau berdoa untuk setiap saudara tempat ini. that God will take us deeper in our surrender to Him. Supaya Tuhan membawa kita lebih dalam lagi dalam Dia. And so God, we thank you for Resurrection Sunday. Kami bersyukur Tuhan buat Minggu Kebangkitan ini. We thank you for what it represents. Kami bersyukur atas apa yang hal tersebut dilambangkan. And we're so grateful for your goodness in our lives. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. And today we just want to say yes to surrendering more to you, Jesus. Hari ini kami mau katakan iya Tuhan untuk kami lebih berserah pada Engkau. Surrendering our day-to-day life to you. Menyerahkan hidup kami hari demi hari. We say, God, we want more of you in our lives. Kami mau lebih lagi akan Engkau Tuhan. Help us to follow you. Tolong kami untuk mengikut Engkau. Help us to obey your words. Tolong kami untuk taat dengan firman-Mu. Help us to live for you and live for others. Tolong kami untuk hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. And fill us with your vision Penuhi kami dengan visi-Mu and your purpose and meaning. dan tujuan hidup kami dengan Yeah, Engkau. we thank you, God, Kami bersyukur Tuhan for that invitation that we have to give our lives to you. untuk setiap undangan yang Tuhan berikan untuk kami memberikan hidup kami sepenuhnya. And we welcome you, Jesus, to come into our lives in a deeper way in this coming season. Dan kami mengundang Engkau Tuhan ke dalam kehidupan kami. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Firman yang sangat menguatkan. Terima kasih Pastor Rachel. Mari kita bersama-sama dengan iman kita menerima setiap firman yang telah kita dengarkan. Dan biarkan firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita ke depannya. Kami mau menyapa Anda sekalian yang baru pertama kali menonton video ini. Kami ucapkan selamat datang. Anda bisa mengklik link Want to Connect with Us yang ada di kolom deskripsi untuk bisa terkoneksi dengan tim kami. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan kekristenan, Anda bisa mengklik link Next Step yang ada juga di kolom deskripsi. Dan untuk Anda yang ingin memberi, kami mempunyai opsi online giving dan detail akan ditampilkan pada slide berikut.
Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di Minggu Paskah Gereja Online Citra di Bukit hari ini. Semoga Anda sekalian memiliki minggu-minggu Paskah yang luar biasa bersama keluarga, bersama teman, dan bersama saudara Anda. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, dan Tuhan Yesus memberkati.